Ya, I'm so glad to have you again. saya Praise the senang bersama-sama. Lord. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yes, ya. And Oke, praise God. puji I'm so Tuhan. glad to suddenly I woke up. I forget to come to because now this is 3:30 morning. Ya, sekarang jam 3.30 di negara saya ya. Dan saya bisa terlambat bangun. Ya, I'm so glad to have you all because you are praying early in the morning. Early morning prayer is a powerful prayer. ya saya senang ya, bahwa saudara sudah bangun lebih cepat ini. Di mana kuasa doa yang luar biasa. Yes, morning if you come to God, the whole day Satan will be very far from us. Nah, di mana kalau kita sering ibadah seperti setiap pagi, maka iblis menjauh dari kita. Whenever I need money, I get up early morning and sing song. Kalau kita butuh uang, kita utamakan Tuhan, menyanyi pujian buat Tuhan. And if I sing the song that day, money will come. Nah, kalau kita utamakan Tuhan, maka uang akan menyertai. There is only one song, not every song. One song only. If I sing that song, money comes surely. Ya, kalau kita naikkan satu pujian dari sungguh-sungguh dasar hati kita, dan uang itu akan menyertai. And my children and my wife also says sometimes when we need money, my wife says, sing that song, sing that song. Kami juga melakukan yang sama, dia menekankan memuji Tuhan, dan uang juga menyertai. Yes, because our dad wants to hear us. Nah, di mana Bapa kita mau mendengarkan suara kita. He loves us so much. Dia sangat senang sekali kalau kita berbicara kepadanya. And he gave his life for you and for me. Dia berikan hidupnya untuk kita. Amen. Thank God. Terima kasih. So, before death, whoever speak or whatever speak, people love that. Nah, di mana kita izinkan bagaimana Tuhan berbicara melalui pembicara hari ini. Because before death, if anybody speak, that is so powerful and so valuable. Last words. Nah, di mana kalau kita berbicara tentang firman Tuhan dengan dasar. And your dad and my dad, Jesus Christ, died on the cross for you and for me because of love. Nah, di mana Yesus Kristus juga sebagai pembicara yang luar biasa, sehingga karena itu dia bisa keras, di mana sudah menyerahkan hidupnya kepada kita. Many people love their life. Nah, di mana orang bersemangat tentunya. But Jesus loved us more than his life. Nah, Yesus lebih lagi daripada suara yang kita naikkan. Praise the Lord. Puji Tuhan. So when Jesus dying on the cross, he spoke seven words. Di mana waktu Yesus di kayu salib ada 7 perkataan yang dia ucapkan. Yeah, the 7 words are so valuable words. Nah, 7 ini adalah ya Alkitabiah tentunya. Yes, if you read in the Bible, the 7 words. Di mana kalau kita baca Alkitab, di sana tertulis. We will first chapter, Luke chapter 23:34. Di mana Lukas pasal 23 ayat 24. Yeah, 23:34. Dia mungkin bisa bantu saya, Lukas pasal 24. Then said Jesus' Father, forgive them. They know not what they do. And they parted their raiment and cast lots. Yes. Say again about the verses. Yeah, verses Luke 23, chapter 23, verses 34. Ya, Lukas 23 ayat 34 katakan di sini. Saya baca ya, 34 ya. Yeah, if anyone can read, this is the first word on the cross. Ya, saya baca di sini ayat 34 katakan, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka yes, Father, he said, yes, Father, forgive them. They know not what they're doing. Kata Yesus, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jesus' life is started from prayer and finished by commitment and sacrifice. Nah, Yesus mulai hidupnya dengan doa dan juga mengampuni orang yang melukai hatinya.
Many people when they die, even grandparents and parents when they die, the last words people want to hear. Nah, di mana pesan-pesan terakhir, mana kalau orang meninggal itu mau mendengarkan. That even if anybody put some petrol upon them, and if they die, and if they give statement, because of my husband, I am dying, that means that's very powerful. They will ask the husband, they put in the jail, prison. Ya, ada kalanya orang siap mati ya demi suaminya. Nah, ada seperti itu, dia begitu kuat sekali hatinya. Because the last words are very powerful, very useful. Nah, demikian juga halnya pada saat kita baca di mana pesan-pesan terakhir itu luar biasa. And Jesus on the cross, the finishing this worldly life. So before finishing the worldly life, is going to speak 7 words on the cross. Ya, sebelum membuskan napas yang terakhir, Yesus berkata dengan perkataan ada 7 kata diucapkan. You know these verses, but I want to remind you. Saya percaya bahwa kita semua tahu kata-katanya, tapi saya mau ingatkan pagi ini. Yeah, the first word on the cross, Jesus saying, "Forgive, Father." Nah, dikatakan pertama, ampunilah mereka. They know not what they're doing. Dan Yesus tahu apa yang dia perbuat. That is the love. Nah, diizinkan bagaimana kasih itu bekerja. The people whole night they beat him. Di mana orang-orang menganiaya dia. They beat with the hunter. Nah, di mana dia dianiaya begitu berulang-ulang. The hunter has a actually key, nails and bones of the animals. Nah, di mana untuk memukul dia, di mana ujungnya itu kayak mata pancing gitu. Ada When you keluar. beat, that hunter will, and that bone hunter, that nail will hook in this and penetrate in the body, and when you take out, the flesh comes out. Nah, ketika kepala mencambuk itu seperti mata pancing, maka itu ikut daging waktu ditarik. Many people they die when the hunting, when they were beaten by hunter, that time only they die. Nah, di mana ada sebagian orang memang dipukul seperti itu sampai mati. Because when they beat, sometimes inside lungs, heart will come out. Di mana ketika orang dipukul sampai kepada lambungnya, dia bisa merasakannya. But because of you and me, Jesus took our sins upon his body. Tapi Yesus sendiri, dia karena kita, karena saudara dan saya, dia mau menyerahkan nyawanya. And he bore all the problems, all the pain, all the punishment of hell upon his body for you and for me. Dan dia memikul segala dosa kita dalam tubuhnya, supaya tujuannya apa? Supaya jangan ada satu orang pun masuk neraka. And he wanted to save every soul. Di mana kerinduannya supaya setiap orang diselamatkan. The punishment of all the human came upon his body. Nah, semua dosa manusia dipikul dan dia memikul dosa manusia. So that we are free. Dan supaya kita dibebaskan dari hukuman itu. So Romans 8:1 says, dalam Roma katakan, whoever in the Lord, they don't have any condemnation. Nah, setiap orang yang dalam Kristus tidak ada penghukuman. Amen. Actually, when Jesus saying, Lord, forgive them. Yesus katakan waktu napas terakhir, ampunilah mereka. Because forgiveness is the character of the king. Di mana pengampuni itulah karakter daripada kerajaan Tuhan. Yeah, the first spirit, God's spirit, is a praying spirit. Teman, ini yang diucapkan dalam doa dan roh kita. The praying mind. Di mana itu bersumber juga dari pikiran kita. Because if Jesus not forgive, the sacrifice what Jesus is offering on the cross is not accepted. Nah, ketika Yesus tidak berbuat seperti itu, maka doa kita satu pun nggak diterima. Because the Bible says, if you have anything in your heart, when you come to the presence of God, when you come to sacrifice, you must go and make peace with the person, then come and offer the sacrifice.
Nah, Tuhan katakan kalau ada sesuatu dalam hatimu tentang orang lain, nah kalau mau beribadah, tinggalkan semua itu apa yang kau bawa, tapi berdamailah If you, dengan orang-orang yang menyakiti hatimu. yeah, if you have something in your heart, Kalau ada sesuatu dalam hatimu, hatred for somebody, di mana benci kepada seseorang, so when you pray or when you sacrifice, that will be not accepted. nah kalau kita mau persembahan tapi nggak berdamai dulu, itu tidak diterima persembahan kita. So if you not ask that one, then Satan will say, Jesus had hatred in the heart for the people, so this sacrifice will not be accepted. Satan will say, Nah, Yesus sendiri tahu bahwa kalau dia tidak mengampuni orang yang menganiaya dia tidak melepaskan itu, di mana itu ada kata-kata dari iblis untuk berkata kepada dia, tapi Yesus sendiri, nah, dia melepaskan pengampunan siapa saja yang pernah menganiaya dia. so Jesus has given perfect sacrifice. Di mana Yesus sendiri benar-benar melepaskan pengampunan waktu dia disalib. So he was declaring, I don't have any hatred in my heart. Lord, I forgiven. Father, you also forgive because I am giving a perfect sacrifice for the people. Nah, Yesus katakan, aku mengampuni semua orang yang menyakiti hatiku, dan aku mengampuni dan tulus, di mana aku menyerahkan hidupku hanya kepada Tuhan. Amen. Hallelujah. Haleluya. Sometimes we cannot forgive the people. Kadang-kadang bisa lupa untuk mengampuni orang, We have to forgive them. tapi kita harus mengampuni orang. Philippians 2, 4, 5 says, Philippians 2 and 4 and 5 says, you di, must have the mind of Christ. nah, di mana Filipi 2 katakan kita harus memiliki pikiran Kristus. You know, in one village, two people fighting for the land. Di mana di daerah kami, ya, di mana ada dua orang bertengkar karena tanah. And one man got fever. Nah, di mana ada satu yang bertegang. So he called pastor. Nah, dia sebenarnya dipanggil sebagai pendeta. Pastor, pray for my fever, healing. Nah, di mana ada juga demam, dia katakan dia berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Then pastor said, so you have fighting with somebody, your neighbor. So you forgive your neighbor, then I'll pray for you. Nah, dikatakan kalau ada sesuatu dalam hatimu tentang orang lain, kamu harus ampuni dulu. Itu pesan daripada pendeta itu. And he said, yes, I forgive. You pray, pastor. Nah, ya, saya ampuni. Berdoa, pendeta. Then pastor prayed and went out. Nah, di mana pendeta ini berdoa dan akhirnya meninggalkan tempat itu. As soon as pastor left the house, segera dia sudah pergi dari tempat itu. He called his son. Dia memanggil anaknya. He said, son, I forgave my neighbor, but you don't forgive him. Don't leave him. Di mana saya mengampuni. Nah, kamu juga harus melakukan yang sama. I forgave him, but you don't leave him. You take revenge. Nah, kalau kamu tidak mengampuni, ya maka kamu akan menanggung akibatnya. That is not the forgiveness. Nah, itulah bentuk pengampunan. Forgive means you have to completely forgive. You forget. Dan di mana mengampuni itu, dimaksud mengampuni dan melupakannya. Yes, Jesus said, Father, forgive them. Nah, Yesus katakan waktu dia berdoa, ampunilah mereka. One lady came for healing. Di mana ada satu wanita membutuhkan kesembuhan. And pastor ready to pray. Di mana katakan, berdoalah buat saya. And the Holy Spirit said, wait, first ask her to forgive all the people whom she hated. Nah, di mana hamba Tuhan yang berkearahan sebelum kita berdoa harus ampuni setiap orang yang menyakiti hatimu. And pastor said, sister, ask the forgiveness. Nah, minta pengampunan supaya dari kesembuhan. Then she start praying. Dan mulailah berdoa. Jesus, my mother-in-law, forgive. Yesus,
Saya mengampuni ibu mertua saya. And my brother-in-law, forgive. Di mana saudara sepupu saya. So like this, he was asking forgiveness for the people. Dan mengampuni semua orang yang menyakiti hatiku. Thank God, pastor did not pray for the healing, but she was healed. Nah, walaupun itu pendeta dia tidak berdoa buat kesembuhan, tapi terjadi kesembuhan ketika pengampunan terjadi. Because nowadays many people, they were diseased, they were sick because of hate. Di mana ada sebagian orang karena tidak mengampuni maka terjadi sakit penyakit dalam dirinya. Yeah, they have hatred in their heart. Ada kebencian yang begitu mendalam dalam hatinya. So they need healing for the psychologically and spiritually. Nah, dia butuh kesembuhan secara jasmani maupun rohani. So Jesus is our model. Di mana Yesus memberikan modal ataupun katakan contoh. Yes. First Peter 2nd chapter 20 to 22. First Peter chapter 2 20 to 22. Jesus is our model. Nah, dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 22-23 dikatakan Yesus itu sebagai teladan. Amen. So Jesus said, forgive them. That is a king mind. Nah, Yesus katakan ampunilah mereka. So we have to forgive the people. Di mana kita wajib dan patut mengampuni setiap orang. Amen. Second verses, the second saying on the cross, Jesus, Luke 23:43. Nah, di mana dalam Lukas juga katakan bagaimana yang kedua Yesus katakan di Okay, sini. Luke 23:43. Lukas pasal 23 ayat 23 katakan, when Jesus was hanging on the cross, the two thieves were right and left. Di mana waktu dia disalib, di mana ada dua penjahat berbicara kepadanya. And one thief was saying, if you, Jesus, if you are Savior, save yourself and save me. Nah, di mana salah satu mengatakan kalau engkau Yesus yang berkuasa, selamatkanlah kami dan engkau juga selamatkan dirimu. But another thief, di mana yang lain katakan, and scolded the thief, he said, hey, you and I, we are sinners. We are bearing same problem. But Jesus is holy. Don't fear God. So he was scolding to another thief. Ya, yang satu mengatakan, apakah engkau tidak merasa takut? Kita memang wajib menanggung karena apa yang kita lakukan. Tetapi orang ini orang kudus. Apakah engkau tidak takut kepada Tuhan? And the thief prayed. Di mana orang salah satunya berdoa, Jesus, remember me in your kingdom. di mana dikatakan, ingat kalau kamu Because, ada di kerajaanmu. yeah, he was asking, Jesus, remember me in your kingdom. Di mana dikatakan, ingat ketika engkau ada dalam kerajaanmu. But Jesus said, second verses, Jesus said, Di mana dikatakan, yang kedua, I say unto thee, today shall you be with me in paradise. saya katakan hari ini ketika aku sana, engkau bersama aku di Firdaus. Remember one thing, when the Satan trying to attack on you, Ketika iblis mau menyerang kita, the Holy Spirit will work to support us. di mana Roh Kudus sebagai penolong, pendukung kita. Yeah, two thieves. Di mana ada dua pencuri, ya. One is representative of Satan. Di mana satu dipakai oleh iblis. One is representative of the Holy Spirit. Nah, satu betul-betul pertobatan karena Roh Kudus bekerja di Because dirinya. unless the Holy Spirit will convict the heart, no one come to God. Nah, tanpa Roh Kudus tidak ada satu orang pun datang kepada Tuhan. Romans 2:4 says, Roma pasal 2 katakan, by the grace of God, or by the grace only, we can come to Jesus, we can accept Jesus as a Lord. hanya karena kemurahan Tuhanlah kita menerima Yesus dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. You know, the thief is praying, Jesus, remember me in your kingdom. Di mana salah satu penjahat itu berkata, ingat ketika engkau ada bersama. How did he know there is a kingdom for Jesus? Bagaimana tahu bahwa Yesus punya kerajaan tersendiri? Because the Holy Spirit revealed him. Di mana Roh Kudus mengingatkan kepadanya.
He believed that Jesus died and will rise up and he will go up and he will come back for 1,000 years to reign. Dia yakin dan percaya bahwa Yesus mati dan bangkit dan datang pada 2000 So on the tahun cross, he's kemudian. seeing the visions. Di mana di salib itu di situ diingatkan. Yes, because when he was hanging at the cross, he was seeing the vision of Jesus Christ. Nah, ketika disalib dia ingat bagaimana visi Yesus Kristus. One day Jesus asked his disciples, Di mana ketika dia bertanya kepada murid-muridnya, what people think about me? menurut kamu siapakah aku ini? Some said, actually, Lord, you are a prophet. You are Elijah. Ada katakan kau adalah nabi atau juga sebagai nabi Elisa. Okay, what the people thinking, leave it. But what do you think about me? Nah, kalau menurut kamu siapakah aku ini? And Peter said, Lord, you are the Son of God. Dia katakan engkau adalah anak Allah. Then Jesus said, this was revealed not by flesh, not by blood, not by any man, but this was revealed by my Father. Nah, semua ini bukan karena perkara daging, tapi Bapakku di surga sendiri membukakan rahasia ini kepadamu. Yeah, the same way the thief accepted Jesus Christ, how did he know? Nah, demikian juga penjahat atau pencuri itu, dari mana dia tahu tentang Yesus? Because God revealed. Di mana Tuhan membukakan rahasia ini kepadanya. Unless revelation, without revelation, we cannot have the repentance. Nah, tanpa pengungkapan, tidak ada pertobatan terjadi. My brother and my sister, God loves us so much, so that He revealed to us. Nah, banyak hal yang Tuhan bukakan kepada saya. Better than us, there are many people in the world. Di mana tentang bagaimana kondisi keadaan di dunia ini. But because of the grace, because of love, because of the Holy Spirit, we accepted Jesus as our personal Savior. Ya, karena kasih karunia, karena kasih, kita bisa menerima Yesus Kristus dalam diri kita. And that man was asking, Jesus, remember me in your kingdom. Di mana katakan, ingat ketika engkau ada di kerajaanmu. He was talking about 1,000 years kingdom. Di mana dia berbicara tentang ribuan tahun kemudian tentang kerajaannya. But Jesus said, why should you wait up until that time? Today only you with me in paradise. Wow, praise God. Dikatakan hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Yes, whenever you come, Jesus will receive immediately. Dan ketika datang dan Tuhan menerima segera kondisi. When you accept Jesus at this moment, you are the child of God. Nah, ketika juga hal yang sama kita lakukan di mana Tuhan katakan engkau adalah anak-anak Allah. John 1:12. John the Gospel, chapter 1, verses 12. When you accept Jesus, He gives the right to become His children. Ketika Yohanes 1 ayat 12 katakan ketika kita menerima Yesus dan kita punya hak. Dan kita yes, you and I, the children of God. Ya, kita menjadi hak bahwa kita adalah anak-anak Allah. Whoever come to Jesus, Jesus will not deny. He will receive. Siapa saja yang datang kepada Yesus dan Yesus tidak pernah menolaknya. Whatever sinner. Nah, apapun tentang dosa kita. Whosoever comes, sinner, prostitute, thief, anybody, Jesus received them. Apapun bentuk dosa-dosa mereka, pencuri, penjina, semua kalau datang kepada Yesus, Yesus membuka diri untuk menerimanya. In India, there is one tribe. They're all thieves. Di mana di India ada satu komunitas atau kelompok suku dan mereka semua adalah pencuri. Ladies, gents, male, female, all are thieves. Semua wanita, pria, dan mereka dalam kelompok suku itu pencuri. They eat donkey meat. Termasuk juga donkey juga ya juga terjadi. And they drink the blood of donkey. Nah, mereka sampai meminum darah daripada donkey ya, keledai. Yeah, after drinking the blood, they have to run. Nah, sesudah minum darah keledai ini dan dia juga lari. If they not run, they die. Kalau nggak lari, ya, mungkin mereka mati juga. Because they want to be like a donkey power. Nah, tujuan mereka ingin seperti keledai yang begitu kuat berlari.
Because night time when they go for stealing, no thief, no, if they are caught, people beat him, no, so that they can tolerate the no beating. Nah, jadi tujuannya ketika dia mencuri keledai itu, maka dia lari takut juga, artinya dianiaya oleh orang lain karena usahanya. The whole people are thieves. Di mana semua di sana adalah pencuri. But thank God, one missionary came to them. Puji Tuhan, di mana ada seorang misioner datang kepada mereka. Today, whole village are believers. Praise God, Puji Christians. Tuhan, hari ini semua kelompok suku ini menjadi orang percaya. Many thieves are saved. Di mana banyak pencuri-pencuri atau diselamatkan. One more tribe is there. They catch the snakes. Di mana juga ada satu kelompok di mana dia artinya membuang ular. Now, many pastors are there. They were saved. Many were saved. Banyak juga di sana orang selamatkan, termasuk pendeta-pendeta sana juga. So whoever come to Jesus, Jesus will never deny. Nah, siapa saja datang kepada Yesus dan Yesus tidak pernah menolaknya. Because Jesus died on the cross for the people, for you and for me. Nah, Yesus mati kayu salib untuk saya dan untuk saudara. The second thief got a paradise. Nah, di mana katakan pencuri atau penjahat yang kedua katakan ingat aku. But the thief did 4 things. Nah, di mana 4 hal pencuri atau penjahat ini mengatakan. To get the salvation, we have to do 4 things. Untuk mendapatkan keselamatan ada 4 hal yang dilakukan. First, thief accepted he is a sinner. Nah, dia mengakui bahwa dia seorang pendosa. So we must accept that we are sinners. Nah, kita juga pertama kita mengakui bahwa tadinya kita orang berdosa. And secondly, he accepted Jesus as Christ, as Lord. Yang kedua ada menerima, membuka hati, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. We must accept. Romans 10:9 says. Di mana Roma pasal 10 katakan. Romans 10:9 says, if you confess by your mouth Jesus is Lord, and if you believe from your heart, you will be saved. Ya, kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, kamu pasti selamatkan. And thirdly, he prayed to Jesus. Di mana yang ketiga dia berdoa kepada Yesus. Jesus, remember me in your kingdom. Ingatlah aku dalam kerajaanmu. So we have to pray. Dan kita memang harus berdoa seperti itu. And after that, he gave the testimony, witness to the next thief. Dan juga dia bersaksi kepada penjahat yang lain. He did 4 things for the salvation. Di mana 4 hal bagaimana kita menerima keselamatan ini. He accepted he's a sinner. Dia mengakui dia sebagai orang berdosa. Because in the world, the greatest discovery is this, who we are. To recognize is a big journey, big discovery. Nah, di mana masalah manusia itu berkata, siapakah aku? Dia membesarkan diri, banyakkan orang. So my brother and my sister, whenever we come to Christ, he will receive us. Nah, siapa saja atau kita yang datang kepada Yesus dan kita menerimanya. Second mind is the saving mind. Di mana yang pikiran yang kedua dikatakan keselamatan. First words, the praying mind. Di mana yang pertama dalam doa kita. Second mind is saving mind. Di mana yang kedua itu ada keselamatan terjadi. And Jesus said third word on the cross. Di mana yang ketiga Yesus katakan di kayu salib. John 19:26. Yohanes 19 ayat. Yes, because when Jesus was dying on the cross, the his mother was standing there. Nah, ketika Yesus di kayu salib, di mana ibunya ada di sana. And his disciples are still there. Di mana murid-murid juga sebagian di sana. The third verse 19:26 says, when Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by, whom he loved, he said unto his mother, woman, behold the son. Nah, di mana katakan oleh Yesus kepada ibunya, terimalah dia sebagai anakmu. Then said to the disciples, behold thy mother. And from that hour, the disciple took her unto his own home.
Nah, akhirnya ibunya membawa orang ini, ya pasti Yohanes ya, dibawa ke rumahnya dan itulah artinya sampai akhir matinya dirawat. Yeah, the third word says actually the responsibility of parents. Nah, di mana dia punya tanggung jawab kepada orang tuanya. Because God has given the 10 commandments. Di mana Yesus memberikan kepada manusia 10 perintah. In the 10 commandments, actually, there is only one commandment with promise. Nah, di mana 10 perintah ini ada satu janji. Honor your father and mother. You will have long life. Hormatilah ayah dan ibumu kalau engkau ingin panjang umur. So we must have the responsibility mind. We must think about our parents. Ya, di mana kita ingin supaya kita juga merawat orang tua kita. Because his mother was broken. Ya, mungkin orang tua kita mungkin ada masalah. Jesus heals the broken hearts. Di mana Tuhan menyembuhkan hati yang hancur. Many times we are broken with problems and situations. Nah, banyak hal yang terjadi di mana masalah-masalah seperti itu. No one can understand our heart. Dan tidak ada satupun mengerti tentang bagaimana masalah hati. But Jesus can understand our heart. Tapi Yesus sendiri tahu bagaimana kondisi hati Because kita. our Jesus is greater than our heart. Di mana Yesus itu jauh lebih besar daripada kondisi hati kita. He can understand your heart. Dan Yesus mengerti bagaimana kondisi hati kita. Because the mother was there. So he understood her heart. Di mana ibu sana dan dia mengerti bagaimana hati anaknya. Immediately he showed the hand to John. He said, Mother, behold, this is your son. Nah, dia kata, ibu, itulah anakmu. And she said to John, John, this is your mother. Kata pada Yohanes, Yohanes, itulah ibumu. From that time, John received Mary in his home. Nah, sejak itu maka Yohanes menerima Maria tinggal dalam rumahnya. Yeah, Jesus gives the responsibility to us to take care, to look after elders. Ya, demikian juga halnya Yesus juga bertanggung jawab atas kita. This is our responsibility. We should look after our parents, elders. Kita juga bertanggung jawab kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita. Yes, because Jesus fulfilled the law. Di mana Yesus memenuhi apa yang diperintahkan melalui Yes, Jesus always ready to fulfill the law. Di mana Yesus memenuhi apa tuntutan daripada hukum. And there is no difference, disciples and Jesus. Jesus said, "You behold, mother, this is a son." That means the disciple and Jesus is one spirit. Di mana Yesus itu di mana satu roh, di mana anak Tumur itu menerima Yes, Maria, you Maria and Jesus. menerima anaknya. Ya. Yes, you and Jesus is one spirit, Di mana kita dengan Yesus adalah satu roh, one family. satu keluarga. We and Jesus are one family. Kita dengan Yesus satu keluarga. We are not separate. Kita tidak ada keterpisahan. Hallelujah. Haleluya. Amen. God is so good, God, because God receives as one family. Nah, Tuhan itu baik dan Tuhan menerima kita menjadi satu keluarga. Yes, that fourth verses, Matthew 27:46. Di mana dalam Matius yang keempat, dalam Matius pasal 24 katakan. Yeah, Matthew 27:46. Nah, And the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Di mana pada saat jam 9, di mana gelap, di mana katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yeah, the fourth verse says, Eli, Eli, lama sabachthani. Katakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Yeah, my God, why hast forsaken me? Ya, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? So remember one thing, my brothers and sisters. Saudara-saudara dan Tuhan katakan, the biggest problem, the punishment of hell is this verses. Nah, di mana hal yang terbesar dalam iblis adalah dalam hal apa yang kata Yesus tadi. Jesus cannot stay far from Father.
Di mana Yesus tidak mau terpisah dengan orang If tuanya. you far from God, that is hell. Di mana kalau kita menjauh daripada Bapa kita surga, itu neraka. Jadi Jesus speaks 3 languages di mana Yesus berbicara dengan 3 bahasa when he was on the earth. waktu dia ada muka bumi ini. He knows every language, but when on this earth, Jesus used to speak 3 languages. Nah, dia tahu semua bahasa, tapi ada 3 bahasa yang dia pakai. Hebrew, Greek, and Aramaic. Ya, bahasa Aramik, bahasa Ibrani, dan juga bahasa Greka. So Aramaic language says, Eli, Eli, lama sabachthani. Di mana bahasa Aramik katakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Because the sins of the whole world came upon him. Di mana semua dosa manusia ditimpakan kepadanya. So when Father watching Jesus, Di mana waktu Bapa melihat Yesus, Jesus could not be seen, but sin is seen. di mana yang terlihat adalah bagaimana iblis bekerja pada saat itu. When you see the Jesus, when Father sees Jesus, upon Jesus sin is there. So immediately Jesus, Father left his hand. Nah, ketika Yesus dilihat oleh Bapa, di mana dipenuhi dengan dosa, maka saat itu Bapa meninggalkan dia. Yes, because Father God cannot see the sin and cannot touch the sin. Nah, karena Bapa tidak senang melihat dosa, bahkan tidak mau menjamah tentang dosa. Your sins and my sins, the whole world sins came upon Jesus. So Jesus was left. Semua dosa kita manusia, termasuk dosa saya dan saudara, ditanggungkan kepada Yesus. Jesus was left so that he will hold your hand. Di mana semua apa yang kita lakukan ditanggungkan kepada Yesus. Jesus bore all the sins upon his body. Dan Yesus memikul semua dosa kita dalam tubuhnya. So that Jesus saying, Father, Father, why you have forsaken me? Maka waktu Yesus berdoa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? You know, when he was in the Garden of Gethsemane, the previous night of the crucifixion, Ya, ketika Yesus ada di Getsemani sebelum penyaliban terjadi, Jesus was praying. Yesus sudah berdoa di sana. Jesus said, Father, if it is possible, remove this bowl. Nah, dikatakan kalau perkenan hatimu, di mana lalukanlah cawan ini daripadaku. But not my will, but your will be done. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah terjadi. You know why he said, Father, if it is possible, remove this bowl from me? Nah, kenapa dikatakan kalau mungkin ya lalukanlah cawan ini daripadaku? Because Jesus knew that when I will be on the cross, my Father will be separated from me. Dan Yesus tahu bahwa ketika dia dikesalib, pasti di mana Bapa di surga memalingkan dirinya. Because I cannot stay without my Father. Nah, rasanya pada saat itu ada keterpisahan dengan Bapa. I cannot live without my daddy. Dan saya tidak bisa hidup tanpa Bapa. This is very painful. Nah, ini sangat menyakitkan. So that, Lord, Father, I don't want to be far from you. Nah, Bapa, aku tidak mau terpisah denganmu. So that, Lord, if it is, Father, if possible, remove this bowl. He was crying. Nah, dikatakan waktu itu Yesus menangis dan berkata, kalau mungkin lalukanlah. You know, the whole crucifixion of Jesus Christ, the greatest hell punishment, you know what is this? This time only. Nah, di mana terjadi satu perubahan, terjadi neraka pada saat itu, di mana Yesus sendiri menyerahkan hidupnya. The greatest punishment to be far from Father, that is the greatest punishment. Nah, di mana hukuman yang terbesar, di mana apa Yesus alami, di mana peristiwa itu. You know, if anybody after death, if anybody go to hell, they will always, forever, they're far from God. Nah, ketika orang bisa neraka karena dia menjauh daripada Bapa. But Jesus, he said, Lord, why you have forsaken me? Nah, di mana dikatakan Yesus, mengapa engkau meninggalkan aku? You know why? My brothers and sisters, remember, when God created Adam and Eve in the Garden of Eden,
Nah, di mana satu peristiwa bagaimana Adam dan Hawa diciptakan Taman Eden, God created man in his own likeness and image. di mana pada mulanya di mana manusia diciptakan menurut gambar Tuhan, God placed them in the nice, beautiful garden. di mana manusia ditempatkan di Taman Eden. God said you can eat any fruit of tree, but don't eat one fruit of one tree. Nah, di mana engkau bisa bebas memakan semua pohon ini kecuali apa yang aku larang. And Father God said, when you eat, you will die on the day. Di mana kalau engkau memakannya, engkau mati satu juga. You know, when the Adam and Eve ate the fruit, Di mana ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, did they die? apakah dia mati? Had they died? Apakah harus mati? Tell me, Nah, coba beritahu, mati saya itu, are you there or sleeping? Somebody? apakah kita tidur ya? Apa bagaimana? Yeah, see, Ya. Adam died because God said, when you eat on the same day, you will die. Di mana ketika engkau makannya pada hari itu engkau mati. Are they died? Nah, apakah mereka mati? Died or not? Ya, according to me, they died because one day and 1 million according to the people. You know? No, actually, God said, when you eat on the same day, you will die. Di mana katakan pada saat itu engkau akan mati. You know what happened? Remember one thing. What is the meaning of death? Apa artinya mati di sini? The separate from God is death. Nah, di mana keterpisahan dengan Bapa sama dengan mati. If the spirit separate from the body, it is called physical death. Nah, di mana kalau roh terpisah dengan tubuh ini secara fisik atau tubuh mati. Ecclesiastes 12:7 says, Ecclesiastes 12:7, Di chapter mana 12:7 verses. Imamat pasal 12 katakan, Yeah, the dust will go to dust and the spirit will go to Father. karena tubuh ini kembali kepada tanah dan roh kembali kepada Bapa. Death means separation. If the spirit separate from our body, it's called spiritual, it's called physical death. Di mana kalau roh kita terpisah dengan tubuh ini, inilah namanya mati secara tubuh. What is the difference? What is the difference between the dead body and the living body? Nah, apa perbedaan ketika mati tubuh dengan rohani mati? Living body, they have a spirit. Dead body, no spirit. Simple. Nah, di mana tubuh ini mati, di mana rohnya meninggalkan dia. That means when spirit separated from the body, it's called physical death. Nah, di mana roh terpisah dengan tubuh ini, maka dikatakan mati. Same way, when the spirit separated from God, it's called spiritual death. Nah, sama halnya juga kita kalau terpisah dengan Tuhan atau Bapa, maka kita pun secara rohani dikatakan mati. Yes. And the third death is there. The spirit, if separated from forever, from God, forever separated from God, it's called second death. Nah, di mana roh kita terpisah dengan surga atau Bapa surga, sama dengan kematian kekal. So many people dying after again they will die. Why is two times they dying? Ada orang mati 2 kali, mati secara fisik, mati secara rohani. So remember one thing, my brothers and sisters, Ephesians chapter 2, verses 1 says, Di mana Efesus 2 ayat 1 katakan, if anybody committed sin, they're spiritually dead. nah, sebenarnya kalau kita kena dosa, maka secara roh kita mati. Because when we commit sin, we became far from God. We separated from God. Karena dosa lah memisahkan kita dengan Bapa di surga. Then the spiritual death came. Nah, terjadilah namanya kematian rohani. Ephesians chapter 2, verses 1 says, we were dead by transgressions and sins. Nah, kita mati oleh karena pelanggaran dan dosa kita. So when Adam committed sin, Ketika Adam jatuh dalam dosa, spiritually he was dead. nah, secara roh dia mati. He separated from God. Dia terpisah dengan Allah.
So God said, when you eat the fruit, you will die on the same day. Yes, he died on the same day. He separated from God. Nah, hanya ketika Adam berdosa, pada dia makan buah itu, maka ada keterpisahan dirinya dengan Allah. It's called spiritual death. Itu disebut dengan kematian serohani. There are three deaths. One is physical death, one is spiritual death, thirdly is second death. Nah, di mana ada kematian tubuh, kematian secara rohani, dan juga kematian kekal. But whoever believes in Jesus Christ, Siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus, they will live again. dia akan hidup They will never die. dan tidak akan pernah mati. They will never die means they will never be separated from the Father. That is thing. Artinya di sini menjelaskan bahwa kita tidak ada keterpisahan dengan Bapa di surga. Jesus said, no, when the Martha, Maria was crying because Lazarus died, what Jesus said, I am the life and resurrection. Nah, waktu Lazarus mati, Marta dikatakan bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. And whoever believe in me will not die. Siapa saja yang percaya kepada aku tidak akan mati. Will not die means they will never be separated from God, always with God. That is the meaning. Artinya di sini tidak ada keterpisahan antara kita dengan Bapa. Hallelujah. Haleluya. So that Jesus said, I am the life. Nah, katakan akulah kehidupan. I am the life and truth and way. Akulah jalan kebenaran dan hidup. What is the life? Because already we are separated from God. Nah, apa hidup di mana katakan tidak keterpisahan dengan Bapa. But when Jesus come inside, Di mana kita ada dalam Yesus, we'll come to the Father. kita datang kepada Bapa. That is a spiritual life. Nah, itulah namanya kehidupan secara rohani. Praise God. So in the world, whoever is born, they're born by death, spiritual death. Nah, kematian yang dalam dunia ini adalah kematian di mana keterpisahan dengan tubuh. Because Adam committed sin, the sin came upon everyone. Di mana ketika Adam berdosa dan dosa itu merambah kepada semua orang. Romans 5, chapter 5, verses 12. Nah, di mana Roma pasal 5 ayat 12 katakan, Yes, one man committed sin and death came. Same way, all committed sin, death came to all. nah, di mana oleh karena dosa satu orang akan menguasai seluruh dunia ini. So whoever believe in the world, they were born by spiritual death. Nah, di mana orang yang percaya kepada prinsip dunia ini maka sudah mati secara rohani. So when they accept Jesus Christ, they will live. That's called second birth, new birth, sir, new birth. Di mana ketika orang percaya kepada Yesus, maka orang itu memiliki kehidupan, itulah namanya kelahiran yang kedua. But thank God you and I were born again. Terima kasih bahwa kita sudah dilahirkan kembali. We will not be separated from God, and God Himself said, "I will never leave you nor forsake you." Nah, kita memiliki kehidupan rohani dan Tuhan janji, aku tidak akan membiarkan, tidak pernah meninggalkan kamu. Yes. So Adam, wherever he fell down, Jesus stood up there. Nah, di mana kita percaya kepada Yesus, maka kematian itu sudah dilepaskan. Man where failed, Jesus success. Di mana manusia boleh gagal, tapi Yesus sukses. Yes, Adam first went through spiritual death. Di mana Adam mati oleh karena pelanggarannya. After that, he lived 930 years and he died physically. Nah, akhirnya Adam bisa hidup 900 tahun lebih, akhirnya mati secara fisik. Adam first spiritually died on the same day when he ate the fruit. Jadi Adam mati pertama yaitu secara rohani. And after some years, he physically died. Nah, sesudah ratusan tahun, maka secara fisik dia mati juga. So where Adam went through, Jesus has to go. Di mana Adam pergi dan juga Yesus juga pergi. So when Jesus said, Father, Father, why you have forsaken me? That means that's a spiritual death. Di mana Yesus waktu salib katakan, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah kematian secara rohani. Yeah, when you spiritually died, that means the punishment of hell came upon. Di mana ketika terjadi kematian rohani, maka itu hukuman terjadi.
So that fifth verse says, John, fifth verse says actually, John 19:28. Yohanes pasal 19 katakan di sini menjelaskan tentang kematian rohani. Jesus on the cross, he said actually, I thirst. Di mana Yesus katakan waktu disalib, dia katakan, aku haus. Yeah, he said actually, after this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Di mana semua kerjakan lengkap, tapi akhirnya dia katakan, aku haus. You know why? When, the Bible clearly says, Jesus said, one story, one rich man and one poor man. Rich man died, he went to hell. Hades. Di mana ada orang kaya dan orang miskin dalam perumpamaan, di mana orang miskin ini mengalami kehidupan dan orang kaya ini masuk. You know the story. Yeah, the Lazarus died, he went to heaven, the paradise. That means Abraham bosom. Di mana Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham, tapi orang kaya ini masuk kepada penyiksaan kekal. The rich man died and went to Hades, like a hell. Nah, di mana orang kaya ini mati, dibawa ke namanya Hades, ya. There was a burning fire. Di mana ada perapian yang nyala di sana. He got thirsty. Nah, dia katakan haus sekali. Yeah, he lifted his eyes and has seen Lazarus was so happy there. Dan dia memandang mukanya ke atas dan dilihat bagaimana Lazarus begitu bersukacita di sana. Because in the world, Lazarus was a lot of disease, a lot of wounds, Nah, lot of sores. waktu itu Lazarus itu dia mengalami di mana tubuhnya ada luka-luka, ada borok-borok. But in the heaven there is no problem, no pain. Nah, tapi surga dan tidak ada lagi kesakitan. Enjoying their life. Dan dia menikmati namanya kehidupan. But the rich man was crying in the fire in the hell. Di mana orang kaya ini dia berteriak dan memohon dan I'm thirst. Dan katakan saya haus. Yeah, the fire, when you go to hell, no, you will thirst. No water, only fire. Nah, di sana tidak ada air, yang hanya api saja sana. Now the punishment of hell, no, came upon Jesus. In the same also Jesus bearing the punishment of hell on his body and saying, I am thirst. Nah, sama halnya di mana Yesus waktu memikul dosa kita, dia katakan haus, dan dia betul-betul mengalami bagaimana siksaan itu oleh karena dosa itu. Jesus bore the punishment, took the punishment upon his body so that today we are free from hell. Yesus mengambil alih hukuman dosa yang seperti manusia alami, tapi Yesus mengalami sendiri hukuman dosa itu. He is holy. He never committed sin. Dia adalah kudus dan tidak pernah berdosa. But because of you and me, he became a sin. Tapi Yesus mengalami dosa dan jadi dosa oleh karena kita. And he took the punishment of hell on his body, and so that now saying, I thirst. Nah, dia mengambil alih hukuman dosa itu. Ketika itu maka dia mengatakan aku haus, karena hukuman neraka itu dialami sendiri karena dosa. Because Jesus thirst to fulfill the word of God. Di mana Yesus katakan aku haus itu untuk menggenapi apa kata firman Tuhan. And he thirsts the presence of God. He thirsts for the presence of God. Because verses 4, no, what we said, Lord, Lord, why have forsaken me? That means he was longing the fellowship. He was longing the relationship with the Father. Nah, ketika dia mengalami kondisi itu, dia begitu rindu, dia merasa sepi tentang Bapa. Itu dia alami ketika dia bilang, aku haus dan mengapa Bapa meninggalkan aku. So you must have the thirst to be with God. Di mana kita harus punya kerinduan yang dalam, melekat dengan Bapa di surga. Yes, blessed are those who are hungry and thirst; they will be satisfied. Di mana apa yang katakan kalau salib itu dia mengalami hukuman dosa itu supaya semua manusia selamatkan. Yes, my brother and sister, Jesus is thirst to save the souls.
Di mana Yesus haus itu supaya manusia diselamatkan. Jesus is thirst to fulfill the will of God. Di mana Yesus harus katakan untuk mengenapi apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Jesus is thirst to be with Father. Di mana Yesus sendiri betul-betul rindu bagaimana melekat dengan Bapa pada saat itu. So he said, I am thirst. Dikatakan aku haus. Still Jesus is thirst to win the souls. Di mana haus ini berbicara tentang bagaimana manusia diselamatkan. Still he thirst to save the souls of the world who are dying. Nah, di mana Yesus kata haus supaya semua manusia dan dunia ini diselamatkan. He fulfilled everything according to the law. Dia sudah mengenapi semua apa dikatakan oleh firman Tuhan. You know, the whole law is one word, 1922. Hebrews 1922. Hebrews 9:22. Sorry, Hebrews 9:22. Di mana di Ibrani pasal 9 ayat 22 katakan bagaimana dia mengasihi. Without blood, there is no remission of the sins. Nah, di mana tidak ada orang diselamatkan tanpa darah Yesus. According to the law, everything is cleansed by the blood. Di mana setiap orang dibersihkan, selamatkan oleh darah. Without shed the blood, there is no forgiveness. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 9:22. This is the key of the law. Di mana Yesus sebagai kunci daripada hukum itu sendiri. So he shed the blood on the cross. Dia mencurahkan darahnya di kayu salib. So when he shed the blood on the cross, when he fulfilled the law, now the 6th verses he said, on the cross, 6th verses said actually, John 19:30, he said, it is finished. Di mana Yohanes pasal 19 katakan bahwa aku haus dan sudah selesai. Yes, John 19:30, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. Dan semua dia sudah kerjakan dan katakan sudah selesai. What is the finish? Because the law has finished. Di mana semua tuntutan hukum itu sudah diselesaikan oleh Yesus. The punishment for the human being is finished. Is accomplished, fulfilled. Hukuman dosa manusia sudah selesai dan sudah dinyatakan. Because Romans, if you see the Romans chapter 10, di mana kalau baca dalam Roma pasal 10 katakan, Romans chapter 10, 3 and 5, if you see this, and they said Jesus is the finisher of fulfillment of the law. 10:4, yeah, Romans 10:4. Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believes. Nah, Yesus itu sebagai penyelesai setiap orang yang percaya. Romans 10:4. Di mana Roma pasal 10 ayat 4 katakan di sana. Anyone can read it, please? Pak Muara Tua bisa baca Roma pasal 10 ayat 4? Anyone can read? Muara Tua baca. Are you there? Bisa baca. Hallelujah. 7 sayings in the cross. Yeah. Anyone can read 10:4 Romans? Ya, Roma We are going to soon finish. Bisa baca, Pak? Mungkin saya aja, Pak. Oke, baca. Ya, silakan. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Amen. Amen. Jesus is the end of the law. Amen. Thank you, sister. Sudah dikerjakan sepenuhnya oleh Yesus. So Jesus finished everything on the cross. Yang mana sudah selesai semua di kayu salib. The New Testament when started? Di mana dia tahu bagaimana perjanjian baru dimulai. Because Jesus was in the Old Testament. Waktu itu zamannya Yesus hidup dalam perjanjian lama. Because of the Old Testament of the law, Moses' law, he was crucified. Di mana hukum pada saat itu, di mana aturan berlaku buat Yesus karena Yesus hidup dalam perjanjian lama. When the New Testament started? Di mana bagaimana perjanjian baru dimulai? When Jesus said it is finished.
that time the New Testament is started. Praise God. Ketika Yesus berkata sudah selesai, disitulah awalnya perjanjian baru dimulai. Yeah, the Old Testament is finished. Di mana perjanjian lama sudah selesai dan perjanjian baru The dimulai. New Testament is started. Di mana perjanjian baru dimulai di sana. The grace period started. Di mana kasih karunia dimulai. Because we are saved by grace through faith. Kita diselamatkan sepenuhnya oleh karena kasih karunia melalui iman. My brothers and sisters, Jesus finished everything. Yesus selesaikan semuanya. According to the law, everything he did. Semua aturan-aturan daripada hukum sudah dilakukan. When he finished everything, then he said the 7th verses. Di mana katakan sudah selesai semua. 7 saying, Luke 23:46. Nah, di mana Lukas pasal 23 ayat 46 katakan, when Jesus had cried with a loud voice and said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. Nah, ketika itu, Bapa, kuserahkan semua rohku kepadamu. Dan sejak itulah terjadi kegenapan itu. Jesus said, Father, I commit my spirit into the hands. Di mana kuserahkan semua rohku ke dalam tanganmu. Then he bowed his head and, he bowed his head and gave up the ghost, spirit. Ketika dia menundukkan kepalanya, maka rohnya diserahkan sepenuhnya kepada Bapa. Yeah, he said, Father, I commit my spirit in the hands. Di mana kuserahkan semua rohku ke dalam tanganmu. You know why he says like this? Kenapa katakan demikian? No one can kill Jesus. Tidak satu orang pun bisa membunuh Yesus. Unless if he give himself, then only can die. Ya, kecuali dia menyerahkan nyawanya sehingga dia mati. John 10:18. Dalam Yohanes 10 katakan ayat 19. John chapter 10 verses 18 says, Jesus has authority to give his spirit and take his spirit. Di mana Yesus punya otoritas untuk memberikan nyawanya. Unless he give his spirit, no one can take from him. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, tidak satu orang pun bisa untuk membunuhnya. You know, the previous night in the Garden of Gethsemane, the soldiers came to catch Jesus. Di mana peristiwa dalam Getsemaní di mana tentara-tentara mau menangkap Yesus. And Jesus said, whom you are seeking? Yesus katakan, siapa yang kamu cari? They said, Jesus of Nazareth. Kami cari adalah Yesus Nazaret. Jesus said, I am he. Katakan, akulah orangnya. When he said, all the people fell down on the ground. Di mana semuanya itu tersungkur dan jatuh. That time Jesus can run. Kalau dia mau lari, lari pada saat itu. But Jesus didn't do that. Tapi tidak kerjakan itu. He woke them up. Dia bangkit lagi. And he himself gave. Dan dia menyerahkan tubuhnya. Unless he give himself, no one can take him. Kalau dia tidak menyerahkan tubuhnya, tidak ada yang bisa mengambilnya. Jesus has authority to give his spirit and to take his spirit. Dan Yesus punya otoritas untuk memberikan dan mengambil nyawanya. For you and for me, for all the human being, Jesus himself freely offered his spirit. Nah, karena untuk saudara-saudara, dia betul-betul dengan bebas memberikan nyawanya. And the Bible says, when we die, we will bow the head. But here, Jesus bowed the head and died. Nah, di mana kalau kita mati, di mana tundukkan kepala. Nah, Yesus juga mengerjakan, di mana dia tundukkan kepalanya, dia mati. Bow the head means he surrenders completely. He is obedient completely. His submission completely to the Father. Di mana dikatakan bukan kepalanya, dia betul-betul sepenuhnya menyerahkan seluruh hidupnya kepada Bapa. My brother and my sister, when he died, the temple curtain was broken. Waktu dia peristiwa mati, di mana tirai terbelah dua. Because there was a curtain, between the people and God. In the temple, the curtain was torn. Di mana
tidak terbelah dua. Pada saat itu ada pemisahan antara manusia dengan Allah. That means we can come to any time to God. Di mana saat itu di mana kita bebas untuk datang kepada Allah. You know, the temple curtain is at 13 inches. The temple curtain 13 inches, bigger than wall. Nah, itu begitu tebal. 13 Tebalnya. inches. Ah, ya cukup besar lah, cukup tebal ya. Ya saya. It's a bigger than wall, no? Bigger than wall. Ya, itu lebih tebal daripada dinding ya, tebalnya. You know, when we cut any cloth, we cut from downside. We cut cloth. Kita juga tidak bisa memotongnya dengan gunting karena tebalnya. But this curtain came he torn from upside. That means God himself torn the cloth. Di mana pada saat itu tidak terbelah dua, dan itu terjadi pada saat itu waktu Yesus mati. So we can come directly to God. Dan kita tidak lagi hambatan, tapi kita bisa langsung berhubungan dengan Bapa. When Jesus was dying on the cross, Yesus mati kayu salib, creation cannot see him, so the sun was dark. Di mana itu di mana terjadi kegelapan. The darkness came, so all the birds came back to the nest. Di mana terjadi kegelapan menutupi semua permukaan bumi. And earth was shaking. Di mana terjadi gempa bumi juga. Because they know my creator is dying on the cross. Di mana Yesus mati di kayu salib. But people cannot know that Jesus is real God and real Savior. Nah, tapi banyak orang nggak tahu bahwa Yesus itu adalah bukan hanya manusia. My brother and my sister, Jesus died on the cross for you and for me. Ya, dia adalah penyelamat dan dia mati karena dia sebagai penyelamat untuk I'm kita. going to finish. So remember only 7 sayings on the cross. Di mana saya mau akhiri, di mana ada 7 kata yang diucapkan oleh Yesus. The first mind is a praying mind. Di mana dia betul-betul berdoa. The second mind is a saving mind. Nah, di mana ada ketebusan di sana. And third mind is a responsible mind. Ada pertanggungjawaban di sana. And the fourth mind, unity mind. Di mana ada kesatuan terjadi. And fifth mind is the fifth mind is fulfilling the mind. Di mana ada kegenapan. Yeah, sixth mind is the finishing mind. Di mana ada penyelesaian di sana. The seventh mind is commitment. Ada komitmen terjadi. 7. Jesus started with prayer and finished with sacrifice. Nah, ketika kita mulai dengan doa dan diakhiri dengan pengorbanan. We must have these 7 minds. Di mana kita harus 7 hal ini kita harus tahu. We must forgive the people. Di mana kita harus mengampuni setiap orang. We must save the others. Di mana kita juga menyelamatkan setiap orang. We have to fulfill what God has given to us, the mission, vision. Kita harus melaksanakan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. And we must have the commitment. Kita harus ada komitmen. And we must work for God. Di mana kita harus melakukan apa kata Tuhan melalui firman-Nya. My brother and sister, Jesus died on the cross for you and for me. Di mana kita tahu bahwa Yesus sudah mati buat kita di kayu salib. This coming Friday, people remembering Good Friday. Di mana ada Paskah kita akan ada. In our church, in our fellowship, the 7 people will say the 7 verses. One person will preach. 7 people will preach. Nah, di mana ada 7 orang bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yes, the 7 sayings. Because of time, I given small information. But if the days to come, I will share more things. Ya, mungkin hari yang datang saya akan sampaikan lagi bagaimana pesan-pesan seperti pada hari ini. But there's a power in the cross. Tapi ada kuasa dalam kuasa There salib. is a love in the cross. Di mana ada kuasa kasih dalam Yesus Kristus. So always you look unto love and look unto cross. Di mana setiap saat kita bisa datang melalui salibnya.
Cross is the place where man and God can meet. di mana ada pertemuan antara manusia dengan Allah dan Every spiritual journey starts from the cross. di mana kehidupan rohani dimulai dari salib. Yes, when the person believes, yes, I am a sinner, but for my sins, my Jesus died on the cross. When you say, then the real life starts. Di mana kehidupan yang sesungguhnya dimulai ketika orang datang kepada kayu salib. So because he died on the cross, Karena Yesus mati kayu salib, we will have life. dan kita mempunyai kehidupan. And Jesus rescued us from disease, death, sin. Kita dibebaskan dari segala penyakit, kematian, dan dosa. Sin, sickness, death. We were rescued from that. Dosa, penyakit, dan kematian. So there is a power in the cross. Ada kuasa dalam salib itu. Through cross, Jesus defeated Satan. Di mana melalui salib itu, di mana iblis dikalahkan oleh Yesus. So when you say victory to the blood of Jesus, there is the power. Di mana ada kemenangan melalui darah Yesus, ada kuasa di sana. Bondages will be broken. Di mana ketekatan dilepaskan. Disease will be healed. Di mana penyakit dilenyapkan. People get eternal life. Dan orang memiliki hidup yang kekal. Jesus loves you so much. Nah, Tuhan mengasihi kita sangat-sangat. You know, when was hanging on the cross, you might thinking about you and me. Nah, waktu Yesus ke salib, dia akan berpikir tentang saudara dan saya. Yeah, you and I in the heart of God. Di mana kita ada dalam hati Tuhan. Come, let us pray. Mari kita doa. Father God, we thank you. Bapa surga, terima kasih. Thank you for the 7 sayings on the cross. Terima kasih atas 7 hal yang Tuhan katakan di kayu salib. Lord, give your heart. Tuhan, berikanlah hatimu itu kepada kami. Give your mind. Berikan juga jiwamu. To forgive the people. Untuk mengampuni setiap orang. To fulfill our vision and mission and purpose. Untuk menggenapi segala misi dan visi daripada Tuhan. Many times, Lord, we are not faithful. Nah, mungkin kami pernah juga tidak setia. Forgive us, Lord. Ampuni kami. We want to be faithful. Kami mau setia. Lord, we want to be with you. Kami ingin bersama dengan Engkau setiap saat. And the people today who came to this online meeting, bless everyone, Lord. Berkatilah semua yang tergabung dalam online pertemuan ini. Lord, we commit sin, Lord. Kami datang dan kami menyatakan tentang dosa kami. But you took our punishment on your body. Di mana Engkau sudah melepaskan kami dari segala hukuman itu karena Engkau sudah menyerahkan nyawanya. Forgive us and cleanse us, everyone, Lord. Nah, ampun dan bersihkan semua orang. Give us new life and new joy. Mereka memiliki hidup baru dan sukacita baru. Help us to be with you, Lord. Biarkan kami senantiasa tetap bersama dengan Engkau. If anyone is in sickness, in the name of Jesus, be healed right now. Kalau ada antara kami yang sakit penyakit, sembuh hari ini. If anybody in debts, Lord, break the yoke of the debt. Di mana ada yang berhutang, hari ini dilunaskan oleh Tuhan. If anybody is under sin, Lord, rescue them in the name of Jesus. Any addict, in the name of Jesus, be healed, Lord. Rescue them. Ya, di mana semua disembuhkan dan dilepaskan dari segala ketekatan itu. Bless everyone, Lord. Dan semua yang ada pada saat ini, Tuhan. Give your love. Engkau sudah memberikan hatimu atau kasihmu. Give your heart to us. Engkau sudah memberikan kepada kami hatimu. Bless every sister and every brother today. Berkatilah semua kami, saudara-saudari hari ini. Bless their families, Lord. Berkatilah keluarga kami. You be in their house. Engkau ada dalam keluarga kami.
These your children, Lord. di mana kami adalah anak-anak-Mu, Have mercy upon them. di mana berbelas kasihanlah kepada mereka, Thank you, Lord. You rescued us from death. di mana Engkau sudah bebaskan kami daripada kematian. You has given eternal life. Engkau berikan kami kehidupan kekal. Help us to enjoy your life. Sehingga kami bisa menikmati sukacita surgawi. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amen. Amin, amin.